Bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara yang sangat menginspirasi yaitu program Share It. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya, tamu yang betul-betul belum sama sekali terbayangkan di episode-episode Share It sebelumnya, yaitu tamu Syekh dari Palestina ya. Dan ini adalah Syekh Dr. Samih bin Kamil bin Ahmed Hajjaj. Masya Allah. Syekh, assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Al-antum tatakalam Indonesia? لا أتكلم أتكلم إنجليزي. نعم. أتكلم العربية إنجليزية شيء خليل. Baik. Dan ini di sebelah saya adalah Mas Doni ya dari Basnas. Waduh. Dan Mas siapa? Alim. Mas Alim. Nah, ini sebagai tarjih penterjemah ya dari Syekh Dr. Sami ya. Alhamdulillah. Nah, saya langsung ingin bertanya nih sama pertama Mas Doni dulu ya. Mas Doni, ini sebetulnya program apa sih? Ya, jadi nama programnya Safari Ramadan Membasuh Luka Palestina. Ramadan with Palestine. Jadi Ramadan ini program kerjasama Basnas Republik Indonesia dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita mendatangkan syekh-syekh dari Palestina untuk bersafari di 11 provinsi di Indonesia untuk menyampaikan berita terkini tentang Palestina. Dan yang keduanya tentunya untuk mengajak kepedulian kepada masyarakat Indonesia untuk sama-sama memberikan infak terbaik bagi Palestina. Jadi syekhnya disebar, alhamdulillah di Ramadan tahun ini ada 11 syekh. Ada 11 syekh ya. Yang kita undang gitu ya. Dan tersebar mulai dari Riau, Kepulauan Riau, kemudian di Banten, ada di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan, jadi ada 11 syekh-nya. Ini baru pertama program Basnas dan MUI yang menghadirkan syekh langsung ke Palestina ya? Betul, ya. Jadi memang ini program inisiasi yang paling pertama banget gitu ya, kerjasama antara Basnas RI dengan MUI. Dan insya Allah ya kita berharap dengan dihadirkannya syekh ini, masyarakat bisa kembali ya terbangun awareness-nya tentang kepedulian tentang Palestina. Literasi gitu. Tentang Palestina ya, gitu. Dan sekarang yang sedang terjadi di Palestina seperti apa dan lain-lain gitu ya. Dan itu yang diharapkan oleh Basnas ya dan MUI ya. Karena memang ya kita lihat juga ya di Gaza Palestina saat ini yang namanya istilahnya agresi ya dari militer dari Israel itu tidak berhenti saat itu. Sehingga kita masih terus harus peduli akan keadaan di sana dan kira-kira apa yang bisa kita sumbangsikan untuk mereka yang menjadi korban kemanusiaan di sana. Dan ini berarti termasuk selain program safari dakwah ya, tetapi juga program tadi ada fundraisingnya gitu ya. Betul, yang kedua itu. Nah, kalau seandainya ingin syekh ini datang ke masjid kita bagaimana? Ya, itu sangat bisa sekali. Itu bisa menghubungi kami ya untuk kita jadwalkan sehingga nanti kita coba atur waktunya. Karena memang syekh ini 20 hari. 20 hari di Indonesia. 20 hari di Indonesia, betul. Di setiap provinsi tersebut yang tadi saya sebutkan. Dan setiap harinya itu kita punya jadwal subuh, kemudian di zuhur maupun di menjelang buka atau tarawih. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Dan alhamdulillah memang saat ini masih ada slot-slot yang kosong, gitu ya. Jadi sehingga masyarakat yang ingin mengundang kehadiran syekh, terutama yang di DKI ini dengan Syekh Samih ya, itu bisa menghubungi kami Basnas untuk nanti kita jadwalkan sehingga saya bisa ceramah di masjid di mana warga tinggal di situ. Oh, Oke, baik, alhamdulillah. Nah, sekarang saya langsung ke Syekh ya. Syekh, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kalau lihat wajah antum ini munawar langsung ya. Barakallah. Saya الآن بين قمرين أو بين الشمس والقمر إن شاء الله. Ya, Masya Allah. Baik, supaya semuanya paham apa yang kita nanti akan bicarakan, ada Mas Alim yang menerjemahkan. Syekh, saya ingin bertanya begini, Syekh. Syekh itu lahir
apakah di Palestina, di Gaza atau di Hebron atau di mana? Min aina antum? هو يسأل أين ولد؟ Itu walad. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا طبعا من مواليد مدينة غزة. من مواليد مدينة غزة فلسطين. ولدت في 10 من يناير 1974. فأنا في الأصل من مدينة غزة، وأتيت إلى أندونيسيا كذلك من مدينة غزة. يعني أتيت من الحرب القائمة الآن في مدينة غزة. أسكن طبعا في مدينة غزة نفسها في حي اسمه حي تل الهوى، حي تل الهوى. ثم بعد ذلك نزحنا إلى مخيم النصيرات في الوسطى، ثم بعد ذلك إلى رفح، ومن معبر رفح سافرنا إلى القاهرة، ومن ثم طبعا أتينا إلى أندونيسيا إلى جاكرتا لنشهد هذا الحفل، وطبعا لنمارس هذا النشاط مع الإخوة في مجلس علماء أندونيسيا وكذلك الإخوة في بسنس. Syekh mengatakan bahwasanya beliau lahir di kota Gaza, di kota Gaza pada tanggal 10 Januari 1947. Beliau ini besar di Gaza, lalu pindah-pindah ke tengah, ke Rafah, lalu ke Mesir, lalu pergi ke sini. Tadi sebelum ada perang, penyerangan dan lain-lain. Jadi beliau masih ketika lahir kondisi Palestina itu masih kondusif. Ketika perang sudah mulai tidak kondusif. Itu yang lupa tadi diterjemahin. Itu yang lupa diterjemahin. Nah, Syekh, kita ingin tahu waktu antum masih kecil ya, itu apa sih sebetulnya perasaan yang terjadi ketika dari dulu kan Gaza memang Palestina selalu diserang oleh Israel ya, dan apa pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan dari masa kecilnya? حينما كنت صغيرا شعرت بالحرب والمشرقة وأسباب ذلك ماذا شعرت؟ أن تحكي إلى والله إحنا طبعا أنا كما ذكرت مواليد 74 بمعنى أنني ولدت بعد النكبة ب7 سنوات. ب7 سنوات. نحن لدينا نكبتان، نكبة 48 دولة إسرائيل أو دولة الكيان احتلت تقريبا 78% من مساحة فلسطين التاريخية، ولدينا نكبة 67. في 67 احتلت دولة الكيان الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، بمعنى احتلت 22% من فلسطين. طبعا نحن منذ نعومة أظافرنا ونحن نرى هذا الاحتلال الذي يقتل أبناءنا، يغتال مجاهدين، يهدم علينا بيوتنا منذ نعومة أظافرنا. فبالتالي نحن معبؤون ضد هذا الكيان طبعا بالحقد والكراهية، وهذه الكراهية ازدادت بعد الحرب الأخيرة. هذه الحرب الأخيرة حرب الإبادة الجماعية التي قتلت ما يزيد عن 32,000 شهيد وتقريبا 72,000 جريح نصفهم معاقين، وهدمت 70% من بيوت ومساكن قطاع غزة. Jadi yang beliau rasakan adalah ketika peperangan terjadi di Gaza terutama, karena banyaknya meninggal dari para syahid mujahidin, akan selalu bertambah kebencian akan selalu bertambah karena peperangan ini terus berlangsung, kebencian akan terus bertambah. Jadi sudah lama sekali perang ini
sudah berjalan ya, berlangsung. Makanya kebencian akan terus bertambah. Gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita harus break dulu ya, karenanya jangan kemana-mana, tetap di Share It Huna Faqat. Alhamdulillah masih bersama Syekh Dr. Samih ya. Beliau ini adalah mufti dan dosen akademik ya. Beliau ini dosen ya. Juga seorang khatib di masjid-masjid di kota Gaza. Jadi beliau memang khatib di kota Gaza, dan beliau ini juga berada di Kementerian Wakaf dan Agama ya, seorang anggota Masyarakat Amal Al-Quds ya. Juga beliau pembawa acara keagamaan di radio lokal dan saluran satelit internasional. Jadi beliau ini sebetulnya ini juga pembawa acara radio ya. Jadi beliau memang sering siaran ya, sering ceramah-ceramah dan lain-lain. Ini juga dosen tadi. Jadi betul-betul beliau ini seorang akademisi, seorang pejuang ya, seorang penceramah juga. Jadi kalau misalnya tadi kita datangkan Syekh dari Palestina yang untuk Safari Ramadan, tepat sekali ya Dr. Samih berada di antara kita ini. Nah, Dokter, saya ingin tanya lagi, sebetulnya sekarang ya, hari ini tuh sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di Gaza? Ya, al-an ini apa sebetulnya yang sedang terjadi di Gaza? ماذا وقع في غزة وكيف حل أحوال؟ والله يعني حقيقة أن الأوضاع في غزة مزرية للغاية. للتو تم إخباري أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء. مستشفى الشفاء هذه تعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة. العدو الصهيوني يحاصرها. هناك الشهداء على الأرض. هناك الجرحى الذين لا يجدون من يسعفهم. خلاصة هذه الحرب أن العدو الصهيوني حقيقة استهدف المستشفيات، المدارس، الجامعات، المؤسسات، البيوت، حتى بعض الأماكن الأونروا التابعة للأمم المتحدة. هذه الأماكن الأصل أن تكون محمية بالقانون الدولي، لكن هذا العدو الإسرائيلي، هذا العدو الصهيوني حقيقة تجاوز كل الخطوط الحمر. للتو تحدثنا عن عدد الشهداء، قلنا أن عدد الشهداء تقريبا 32,000 شهيد. لك أن تتخيل أن 70% من هذا العدد هم من النساء والأطفال. نساء وأطفال. 70% من هذا العدد نساء وأطفال. طيب ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يقتلوا بهذه الطريقة؟ ما ذنب هؤلاء النساء أن يقتلوا بهذه الطريقة؟ الآن الأمر الأخطر في هذه الحرب أنه هناك سياسة اسمها سياسة حرب التجويع. العدو الإسرائيلي يمارس ضد أبنائنا وضد شعبنا وضد أهلنا في قطاع غزة سياسة التجويع. نحن الآن الحرب دخلت شهرها السادس. العدو الإسرائيلي يمنع دخول الماء، يمنع دخول الطعام. طبعا هذا ناهيكم عن أنه نحن دخلنا الشهر السادس ولا يوجد في قطاع غزة كهرباء. فحقيقة من لم يمت في قطاع غزة من القصف فإن المواطن هناك سيموت من الجوع وحسبنا الله ونعم الوكيل. Sadis banget. Jadi kondisi di Gaza sekarang ada rumah sakit yang besar namanya Ashifa. Ya, Ashifa. Dan rumah sakit dan lain-lainnya. Para tentara Israel ini tidak mengganggu, tidak mengizinkan atau menyembuhkan korban-korban yang ada di Gaza, sehingga banyak yang banyak yang terluka tidak sembuh seperti itu. Dan perlu diketahui ternyata dari 32.000 yang meninggal, yang syahid, ternyata 70%-nya
dari galangan perempuan dan anak-anak. Selain itu juga ternyata tentara Israel ini tidak hanya menyerang dengan senjata dan lain-lain, ternyata mereka juga menyerang rakyat Gaza, rakyat Palestina ini dengan kelaparan. Mereka memblokade bantuan-bantuan yang dari luar, entah itu dari makanan, minuman dan lain-lain, sehingga mereka syahid tidak hanya dengan ledakan senjata, tetapi syahid karena kelaparan. Mungkin dari situ kita harus membantu ya. Lalu kejadian ini sudah terjadi 6 bulan, dan di Gaza ini sudah tidak ada listrik. Sudah tidak ada listrik ya. Jadi bahkan rumah sakit Indonesia ya, Mustafa Al-Inisi kan juga dihancurkan. Rumah sakit Indonesia ya. Dan memang mereka ini sekarang sedang menyerang, sedang membuat masyarakat di Gaza itu atau di Palestina itu sedang dilaparkan. Al-ju' itu tadi dia dilaparkan agar supaya ya mereka akhirnya meninggal tadi syahid dengan kelaparan gitu. Aduh, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi inilah yang sadis, ini biadab, ini sesuatu yang sudah di luar batas kemanusiaan ya. Ya, jadi menurut saya ini mereka ini bahasanya bahimah, udah hewan, bahimah, sudah bukan manusia gitu. Jadi sedih juga nih. Syekh, يعني حتى أننا سئلنا هذا السؤال ما حكم من يصوم دون أن يفطر ودون أن يتسحر. Jadi saya sehingga berpikiran apa sih hukumnya berpuasa tapi tidak berbuka dan tidak sahur. Itu saking dari rakyat Palestina tidak bisa. Jadi ada yang bertanya sama Syekh, apa hukumnya berpuasa tapi tidak sahur dan tidak berbuka? Itu pertanyaannya seperti itu. Itu pertanyaan memang sangat, coba bayangkan antum semuanya gitu ya. Sekarang kita puasa, saya sedih. Kita puasa itu masih sahur kan gitu. Kita puasa itu berpikir bukaan yang enak apa gitu, makan yang enak apa ya, apa yang kita inginkan nanti ketika berbuka gitu. Kalau di Gaza, masyarakat Gaza sekarang itu nggak ada makanan gitu. Jadi kenapa kita kemudian harus berempati itu karena itu. Tapi pertanyaannya Syekh, apakah bantuan itu bisa masuk sekarang? Karena Rafah sendiri sudah diserang. Gimana? نحن طبعا كما ذكرت شعب محاصر. نحن محاصرين من جميع الجهات، من الشرق ومن الغرب ومن الشمال. من الناحية الجنوبية معبر رفح، فحقيقة هذا معبر رفح طبعا لا يفتح إلا إذا أذن الإسرائيلي. إذا أذن الإسرائيلي فإنه يفتح، وإن لم يأذن الإسرائيلي فإنه لا يفتح، لأن الذي يتحكم في معبر رفح هو الإسرائيلي. فبالتالي نحن نعيش في قطاع صغير. لنا أن نتخيل سيدي أن مساحة قطاع غزة 365 كيلومتر فقط. تعداد سكان قطاع غزة 2,300,000 فقط. أكبر وأعظم وأكثر كثافة سكانية هي في قطاع غزة. أنت لو نظرت إلى الخارطة لن تجد مكانا في قطاع غزة كثافة سكانية. لذلك العدو الإسرائيلي عندما إسرائيل تضرب، عندما يضرب هذا العدو الإسرائيلي، إسرائيل بوم عندما تضرب يكون عدد الشهداء بالعشرات وأحيانا يكون بالمئات، لأن البيوت متلاصقة. البيوت متلاصقة
لا يوجد في قطاع غزة أو في فلسطين مساحات شاسعة هنا كأندونيسيا وكجاكرتا، لا، أماكن ضيقة. فبالتالي هذا العدو الإسرائيلي يفرض علينا حصارا مطبقا منذ 17 عاما ونحن محاصرون، إلا أن هذا الحصار ازداد خلال ال6 أشهر. كما ذكرنا لك أن تتخيل نحن نعيش بلا كهرباء في الشهر السادس. قبل هذه الحرب كانت فقط الكهرباء تأتي لقطاع غزة 8 ساعات. 8 ساعات فقط. 16 ساعة بلا كهرباء. الآن 24 ساعة قطاع غزة بلا كهرباء، بلا ماء. عندما نشرب الماء في قطاع غزة نشرب المياه الملوثة. عندما نجوع نأكل روث الحيوانات أعزكم الله، وعلف البهائم وعلف الحيوانات. الناس أكلت علف البهائم خاصة في غزة والشمال. هناك حصار مطبق، والمشكلة الكبرى أن إسرائيل تجد من يدعمها. إسرائيل تجد من يدعمها بالمال وبالعتاد وبالسلاح. أمريكا تدعم إسرائيل، بريطانيا تدعم، ألمانيا تدعم، كل الدول تدعم. نحن في غزة في فلسطين لا نحارب إسرائيل، نحن نحارب حلف الناتو، نحن نحارب 17 دولة. للأسف إسرائيل تجد من يقف معها، ونحن أقولها وكل ألم وكل وجع أن العرب والمسلمين تركونا في المذبح وحدنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Seperti yang beliau sampaikan, ucapkan untuk bantuan sangat susah sekali masuk karena sudah dijaga oleh tentara-tentara Israel. Pintu akan bantuan akan bisa masuk apabila atas izin Israel. Maka dari itu sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang tertahan di sana, sehingga para rakyat Gaza ini memakan makanan sisa yang ada, mungkin sisa dari hewan, terus minuman dan lain-lain. Lalu di Palestina ini sebelum dimatikan listriknya, sebelum 6 bulan yang lalu pernah ada listrik, tapi cuma 8 jam, sisanya dimatikan. Dan kita sebagai rakyat Palestina tidak hanya melawan Israel, tetapi banyak sekali negara-negara yang kita lawan, karena negara-negara ini membantu Israel untuk membombardir Gaza. Lalu manakah pertolongan dari kita? Saudara-saudara kita di saudara Arab juga tidak bisa berbuat banyak. Ya itulah ya, sekelumit. Nanti saya akan teruskan ke Syekh, tapi kita mesti break dulu. Tetap di Share It, jangan kemana-mana. Baik, alhamdulillah ya, tadi kita sedang berbicara tentang bagaimana pendudukan Israel ya di Palestina itu ya, dan kita kan sebetulnya mesti memahami bahwa al-muslimu kal jasadil wahid ya, jadi kita ini sesama muslim ini satu tubuh. Jadi kalau ada satu yang sakit ya kita juga sama-sama sakit gitu. Nah karenanya kita tadi betul-betul merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di sana ya. Jadi penting sekali pengetahuan tentang Palestina ini ada di pemirsa semua, antum semua, agar supaya tahu sebetulnya apa. Dan ini bukan dari kata orang, tapi dari kata Syekh yang berasal langsung dari Gaza, dari Palestina. Jadi ini pengalaman Syekh dan lain-lain yang kita memang ingin sampaikan. Nah, saya ingin bertanya lagi ya, Syekh, tentang permasalahan negara-negara Muslim saat ini ya, OIC dan lain-lain ini, mereka tidak bisa optimal membantu bergerak gitu. Nah, apa yang sebetulnya diharapkan oleh bangsa Palestina secara konkret ya, yang bisa dilakukan oleh negara-negara Muslim? دول المسلمين لا يستطيع أن نساعد كثيرا
وكيف رأيك ماذا ترجو عن دول المسلمين لمساعدته؟ والله شوف في هذا الجانب الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذه الأخوة لها مقتضيات ولها واجبات، ولعل من أهم مقتضيات وواجبات الأخوة النصرة. فالأصل في العرب والمسلمين أن ينصر إخوانهم في غزة، لأننا عرب ومسلمين، عرب ومسلمون. فبالتالي نصرة فلسطين ونصرة قطاع غزة هذا أمر واجب محتم، واجب شرعي. بمعنى كما نعتقد أن الصلاة فريضة، وكذلك نعتقد أن الصوم فريضة، ونعتقد أن الحج والعمرة فريضة، يجب أن نعتقد أن نصرة الشعب الفلسطيني وأن نصرة قطاع غزة والوقوف مع قطاع غزة واجب شرعي. أنت عندما لا تصلي، عندما لا تصوم، تعتقد أنك فاعل للحرام وأنك آثم. كذلك ينبغي عليك أن تعتقد أنك عندما لا تنصر هذه القضية الفلسطينية، عندما لا تقف مع مواطني سكان قطاع غزة، أنت آثم. وهذا الإثم لا يقل عن عدم أدائك للصلاة وعن عدم أدائك للحج. فبالتالي نحن حقيقة خاب ظننا، وأنا أقولها بكل صراحة ووضوح، خاب ظننا في كل العرب والمسلمين وهم يروننا نذبح. يا أخي نحن نذبح من الوريد إلى الوريد، من الوريد إلى الوريد. نحن نعيش المحنة والمعاناة والألم. لك أن تتخيل هذه الحرب دخلت في شهرها السادس. اليوم عندما نتحدث مثلا عن أوكرانيا، عدد الذين قتلوا في أوكرانيا خلال هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا طبعا يزيد أو يقل عن العدد عن عدد الذين قتلوا في قطاع غزة. والحرب في أوكرانيا مستمرة منذ سنة و8 أشهر. عندنا في فلسطين العدد أكبر. تعداد سكان الناس هناك في أوكرانيا تقريبا 34 مليون، نحن 2,300,000. المواطن الأوكراني كل الحدود مفتوحة أمامه، كل العالم وقف مع أوكرانيا. نحن لم يقف معنا أحد، نحن نوضع في هذا القفص اللي اسمه قطاع غزة، ونقصف وتدمر علينا بيوتنا ويغتال مجاهدينا ويذبح أطفالنا على مرأى ومسمع من العالم. نحن لنا أن نتساءل، ومن حقنا أن نتساءل، أين مواثيق حقوق الإنسان؟ أين الشرعية الدولية؟ أين الأمم المتحدة؟ أين هم جميعا؟ ونحن منذ عشرات السنين نعيش في هذا السجن الكبير، نذبح، نقتل، نشرد، يلقى بنا في غياهب السجون. لكن دعني أسجل موقف حقيقة لأندونيسيا. أندونيسيا حقيقة دائما موقفها متقدمة نحو القضية الفلسطينية. فأنا في هذا المقام أتوجه بالشكر لأندونيسيا حكومة وشعبا. حقيقة الشعب يحمل عاطفة جياشة نحو فلسطين ونحو قطاع غزة. ما حدثنا أي مواطن هنا في أندونيسيا عن غزة وعن قطاع غزة إلا ودمعت عيونهم. فنحن حقيقة ننتظر الكثير من أندونيسيا. أندونيسيا أكبر بلد إسلامي كما تعلم. تعداد سكان أندونيسيا يزيد عن 270 مليون. فنحن ننتظر الكثير حقيقة، نحن ننتظر الكثير من أندونيسيا. وأندونيسيا بالمناسبة يتم التركيز عليها من خلال إفساد الشباب والشابات، لأن الغرب يعلم إذا ما نهضت أندونيسيا نهض العالم الإسلامي. إذا ما تراخت ونامت أندونيسيا ينام العالم والأمة الإسلامية، لأن وزن أندونيسيا وزن كبير. تعداد سكان 270 مليون. لو أن كل مواطن أندونيسي حمل جردلا من الماء وأراقه على دولة الكيان لغرقت. فبالتالي أحبابنا نحن في أندونيسيا بانتظاركم، المسجد الأقصى بانتظاركم، فلسطين بانتظاركم حتى تحررونها بسواعدكم. والإخوة هنا في أندونيسيا، وأنا أريد أن أضرب مثال لم يقصر في نصرة القضية الفلسطينية. الإخوة في أندونيسيا قاموا ببناء مشفى في شمال قطاع غزة. هذا المشفى اسمه المشفى الأندونيسي، كلف 4 ملايين دولار.
هذه ال4 ملايين دولار دفعت من جيوب الفقراء والغلابة والمساكين هنا في أندونيسيا، لكن العدو الصهيوني دمر كذلك المستشفى الأندونيسي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. من Indonesia insyaallah ya. Jadi beliau berharap sebenarnya akan negara-negara Arab ingin membantu. Banyak sekali perbedaannya, korban perang yang terjadi di Palestina sangat banyak sekali. Beliau membandingkan perangan yang ada di Palestina dengan Ukraina dan Rusia. Sedangkan korban yang banyak di Palestina mendapatkan bantuan sangat sedikit sekali. Sedangkan perang di Ukraina dan Rusia, semua bantuan masuk tanpa terhalang apapun. Maka dari itu sehingga banyak sekali saya bertanya kenapa kita diperlakukan seperti ini, seperti itu. Terus lalu beliau berharap juga kepada rakyat Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Beliau yakin sekali bahwasanya Indonesia menjadi kiblat negara Muslim karena Indonesia memiliki jumlah Muslim terbanyak. Ketika Indonesia berdiri, semua negara Muslim akan berdiri. Tapi ketika Indonesia lemah, semua negara Muslim akan melemah. Lalu Indonesia telah menyumbangkan rumah sakit yang sangat besar, tapi karena kekejaman tentara Israel dihancurkan. Maka dari itu saya sangat berharap sekali kepada rakyat Indonesia, kepada anak muda di Indonesia untuk membantu Palestina. Semoga kita salah satu rakyat, salah satu pemuda bisa menjadi orang yang membebaskan Masjidil Aqsa. Ya. Dan ini wajib syar'i. Wajib syar'i. Oh ya, lupa. Jadi menurut Syekh, sholat adalah sesuatu yang wajib, puasa adalah sesuatu yang wajib, haji adalah sesuatu yang wajib. Tapi kita harus yakin bahwasanya menolong Palestina adalah hal yang wajib. Kalau kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, mungkin kita pasti berdosa. Tapi kita harus memiliki keyakinan bahwasanya apabila kita tidak menolong saudara-saudara kita di Palestina, kita akan berdosa. Jadi saya memberitahu kita, memberi keyakinan pada kita, yakinilah bahwasanya apabila kita menolong Palestina adalah sesuatu yang wajib, tidak seperti kewajiban kita menunaikan ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menolong menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. لا تنسى كذلك تحيتنا لأندونيسيا، تحية من الشعب الفلسطيني إلى الإخوة في أندونيسيا لأنهم لم يقصروا في نصرة قضيتنا. Dan saya berpesan kepada rakyat Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi salah satu bagian yang membebaskan Palestina. Amin. Ini kalau kita lihat ada ya, Ibnu Taimiyah rahimahumullah ya pernah menyatakan bahwa fal adu sa'ilu alladzi yusiduddin wad dunya la syai'a aujabu badal iman min daf'ihi. Jadi musuh yang menyerang, yang merusak din, merusak agama, merusak segala sesuatu yang kita ibadah kita dan lain-lain gitu ya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang lebih wajib ya daripada iman itu selain kita melawan. Jadi memang ini Ibnu Taimiyah ini kan seorang panglima perang, seorang selain memang beliau itu ulama besar, tapi juga panglima perang. Jadi beliau sampai memfatwakan bahwa tadi ya tidak ada yang lebih wajib setelah iman ya kecuali
melawan, menolak itu semuanya. Jadi kalau ada orang atau sekelompok orang, apalagi bangsa Israel ini yang kemudian sudah menyerang, merusak, yufsiduddin wa dunya kan itu harus kemudian dilawan. Nah, jangan kemana-mana ya. Menarik sekali, nanti kita masih ada bahasan dengan Syekh, tapi tetap di Syar'it. Baik, masih bersama saya di Syar'it ya, dan kita sekarang akan ke Mas Doni ya. Karena beliau tadi dia begini kayak pemeran figuran gitu. Mas Doni, siap, Ustaz. Kita ini ada program yang bersama-sama Syekh dan lain-lain kita lontarkan kemarin, kita deklarasikan kemarin adalah boykot. Apa yang diboykot dan apa program apa sebetulnya yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia? Ya. Jadi gerakan boykot itu salah satu cara kita membantu Palestina ya. Selain tadi kita tentu berdoa, kita prihatin, kemudian juga kita menyisihkan sebagian di harta kita untuk memberikan bantuan. Nah, yang ketiga adalah dengan tidak menggunakan produk-produk yang memang punya afiliasi terhadap Israel dalam membantu mereka yang pada akhirnya mengagresi Palestina gitu ya. Jadi ketika kemarin kita acara di pembukaan ya di Enter MUI Pusat pada Ahad pekan lalu, nah itu memang di situ ada juga kita deklarasi untuk boykot tersebut. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini ya, Ustaz, di mana kita banyak membeli gitu ya, tingkat konsumsi kita meninggi gitu ya, maka memang harus hati-hati dalam pilih-pilih juga kita dalam menggunakan produk-produk. Terutama itu yang terbesar sekarang itu kan ada kurma Israel. Iya. Kurma itu. Betul. Itu juga kemarin viral ya, banyak listnya seperti yang memang terafiliasi siapa aja gitu, sehingga kita memang harus pandai-pandai dalam memilih produk-produk yang kita konsumsi untuk selama Ramadan ini, termasuk hampers yang kita kirim untuk kerabat saudara kita gitu. Itu wajib banget kita untuk mengecek apakah produk ini ada afiliasinya atau tidak. Karena memang boykot ini cukup efektif ya, dinilai oleh para ulama MUI kemarin ketika diboykot. Ternyata memang ada perusahaan yang sahamnya anjlok gitu ya ketika banyak gerakan boykot terhadap produk Israel, sehingga kan itu jadi tekanan publik ya untuk menghentikan agresi yang tengah terjadi saat ini juga begitu. Memang kalau secara listnya kita tidak buat ya, tapi itu menjadi dibalikan lagi kepada masyarakat Muslim gitu ya, untuk bisa meriset apa aja sih yang sebetulnya produk-produk yang terafiliasi. Dan kalau kita lihat di medsos itu banyak sebetulnya ya, ada website yang bahkan di situ dia khusus untuk memberikan mana-mana aja produk yang terafiliasi dan tidak. Itu bisa dicek lah oleh pemirsa sekalian. Dan ini juga perlu diketahui ya, untuk ketahui bahwa kenapa ada program boykot, karena memang perang ini kan membutuhkan dana yang besar, support dana yang besar, budget yang besar. Nah, karenanya ketika perusahaan-perusahaan ini tidak bisa kemudian menyumbangkan ya, karena dia kolaps atau kemudian penurunan saham atau penurunan pendapatan yang tinggi, akhirnya juga tidak bisa berkontribusi terhadap senjata-senjata yang ditembakkan ke Palestina gitu. Itu salah satunya ya. Betul. Ya. Dan ini terus berlangsung ya. Ya, selama memang Israel masih terus melakukan agresinya gitu ya, melakukan penindasan kepada masyarakat Palestina, maka selama itu juga boykot akan terus berlangsung. Oke. Dan ketika fundraising, bagaimana caranya supaya ini bisa fundraising? Bisa tiba-tiba ini kan semua penonton kita nih, sahabat-sahabat Syar'it, wah saya pengen membantu masyarakat Palestina Gaza, bagaimana caranya? Ya, itu dengan cara bisa dengan transfer. Gitu bisa ya. Ada ininya ya nanti. Ada, insya Allah gitu ya. Di website Basnas, di Instagramnya Basnas itu kita informasikan di situ. Jadi ketika masyarakat yang memang mau berjihad dengan cara dana gitu ya, itu bisa memberikan infaknya kepada Basnas melalui dompet sedekah dunia Islam gitu ya, dompet Palestina. Dan nanti di situ ada rekeningnya ya, yang bisa ditransfer dan berikan yang infak terbaik gitu ya. Atau nanti ketika Syekh datang gitu ya di masjid, di berbagai masjid, ketika ada Syekh datang di situ, boleh silakan langsung memberikan infak terbaiknya. Gitu. Baik. Nah, saya kembali ke Syekh ya. Tapi yang tadi kita berbicara tentang Palestina dan lain-lain, saya ingin antum semua browsing, cari informasi tentang apa yang sedang terjadi di Palestina.
Tapi di akhir ini saya ingin Syekh sebagai tentu dosen, sebagai penceramah, saya ingin sedikit bagaimana Syekh menyampaikan kepada kita semuanya ya tentang janji Allah, ya, janji Allah yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wadul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid. Ini penting bagaimana Syekh nanti menyampaikan bahwa di sini Allah itu menjanjikan bahwa sekarang Allah sudah menyuramkan wajah yang namanya mereka para penjajah Israel ini sedang disuramkan oleh Allah, ya. Dan kemudian kita setelah itu akan dukhul masjid bersama-sama. Jadi kita akan masuk ke dalam masjid bersama-sama dan kemudian kita di sini ya dinyatakan di dalam Al-Qur'an juga, dan mereka akan membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka masuki itu. Jadi kita akan masuk bersama-sama. Tolong dijamahkan ke Syekh. Salah Ustaz. Kaifa ra'yuka an wa'dillah bima nahnu kaum muslimin nadhuna ila masjid munawwaran wa kana al-isra'iluna madluman. Ini Al-Isra ayat 4. Al-Isra kama qala Allah Ta'ala fi ayat 7. Al-Isra ayat 7. Ya sabi. نعم. نحن أمام وعدين. نحن أمام وعد أمريكا، وعد ترامب لدولة الكيان عندما قام بنقل السفارة من تل أبيب، من تل ربيع إلى القدس، على اعتبار أنه القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية، ونحن أمام وعد الله سبحانه وتعالى. فلمن ستكون الغلبة؟ بالتأكيد الغلبة ستكون لوعد الله تعالى. قال الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنحن لا نشك إن شاء الله، لا نشك بوعد الله سبحانه وتعالى. وعد الله سبحانه وتعالى قائم، لكن وعد الله تعالى بحاجة إلى من يحمله، بحاجة إلى من يتشبث به. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد اختارنا في فلسطين في هذا المكان الشاهد بالذات لنتشرف بحمل وعد الله وعد الآخرة، فليكن دمنا هو القربان ولتكن راحتنا هي القربان. وشيخنا الحبيب قرأ الآيات في سورة الإسراء، وهناك لفتة بالمناسبة في سورة الإسراء. في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى في آية واحدة تحدث عن الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في آية واحدة تحدث عن الإسراء، ثم بعد ذلك شرع القرآن الكريم في الحديث عن بني إسرائيل. وآتينا بني إسرائيل الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، الآيات. طيب لماذا؟ السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا القرآن الكريم تحدث في سورة الإسراء عن الإسراء في آية واحدة ثم شرع في الحديث عن بني إسرائيل؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذا الصراع الحضاري بيننا وبين اليهود، وأن صراعنا كعرب مسلمين مع دولة الكيان هو صراع حضاري، هو صراع عقائدي، وليس كما يحلو للبعض أن يقدمه على أنه صراع أرض وصراع حدود، لا، هو صراع ديني، صراع عقائدي. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى تقاتل اليهود. أنتم شرقي النهر وهم غربي، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر أن يا مسلم يا عبد الله. لاحظ، يا مسلم يا عبد الله، هذه هي الهوية. لم يقل يا أندونيسي يا مصري يا ماليزي يا فلسطيني يا لبناني يا سوري، إنما قال يا مسلم. إذن الجيل المؤهل
لنصرة هذه القضية ولتحرير فلسطين هو جيل العقيدة، يا مسلم يا عبد الله. وهذا معنى قول الله تعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. إذن الله سبحانه وتعالى اختص هؤلاء العباد بنفسه عبادا لنا، فهم ليسوا عبادا للأحزاب وليسوا عبادا للتنظيمات وليسوا عبادا للشهوات ولا للملذات. الله سبحانه وتعالى اختصهم بنفسه: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وهذا هو الوعد الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لنقاتلن يهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر: أن يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لنصلين إن شاء الله في المسجد الأقصى فاتحين منتصرين في يوم يعز فيه الإسلام وأهل الإسلام ويوم يذل فيه الشرك وأهل الشرك. Ini ibadah lana tuh nanti didatangkan yang perkasa ya, hamba-hambaku yang perkasa tadi. Gimana? Syekh percaya bahasanya menanggapi hal itu ada dua cara. Cara pertama, kita percaya pada Allah, apapun yang akan terjadi itu ada kehendak Allah. Yang kedua, kita akan berjuang walaupun kita berkorban nyawa, darah, nyawa dan lain-lain gitu. Sehingga beliau sangat percaya sekali dengan janji Allah yang akan terjadi apabila kiamat tidak akan datang sampai Israel kalah. Gitu. Beliau mau memberitahukan bahwasanya jangankan manusia, pohon dan batu pun akan membantu berbicara. Ketika para Israel ini lari kemanapun dan bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu, nanti Allah memerintahkan batu itu, wahai batu, orang yang di belakangmu muslim atau tidak. Dan ketika itu langsung orang yang di belakang bersembunyi di belakang batu dan sajarah di belakang pohon itu akan dibunuh. Maka dari itu saya sangat percaya sekali dengan janji-janji yang Allah telah janjikan. Seperti itu. Iya. Dan nanti akan, kalau kita lihat ya, bahwa hari ini kalau di dalam Al-Isra tadi ayat 7 tadi, bahwa Allah itu sudah menyuramkan wajah Israel itu dengan cara, sekarang kan semua orang itu melihat Israel itu dengan dengan kekesalan, kebencian, kemarahan, ya, dengan kemarahan. Jadi orang sekarang melihat Israel dengan kemarahan. Kenapa? Karena seluruh dunia mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Ya, dan tinggal menunggu saatnya kita dukhul masjid bersama-sama, masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa bersama-sama gitu ya. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Ini sekarang sebetulnya saya masih banyak ingin berbicara dengan Syekh ya, dengan kawan-kawan ini, tapi waktu ini yang kemudian terbatas sekali. Untuk penutup ya, closing statement ya, mungkin Syekh bisa sebentar saja ya untuk memberikan closing statement, Syekh. كلمة الاختتام لنا. نعم، كلمة الختام حقيقة للجميع إنه في هناك شعب مظلوم منذ عشرات السنين. هذا الشعب احتلت أرضه وصودرت حرياته واغتيل مجاهديه. لماذا يراد لكل شعوب العالم أن تتحرر؟ لماذا يراد لكل شعوب العالم أن تعيش الحرية والاستقلال؟ لماذا يريد لكل أطفال العالم أن يعيشوا طفولتهم؟ لماذا يراد لكل دول العالم أن يعيشوا حالة الأمن والأمان؟
لماذا يراد لكل مسلمي العالم أن يفطروا وأن يتصحروا، ولا يراد لهذا الشعب الفلسطيني أن يعيش الحرية والاستقلال؟ نحن شعب كباقي شعوب العالم، نحب الأمن ونحب الأمان ونحب السلام. نحن شعب كباقي شعوب العالم، نحب الحرية ونحب الاستقلال. فنحن نخاطب العالم أجمع، نحن بشر مثلكم، نحن لدينا مشاعر كما لديكم مشاعر، نحن لدينا أطفال كما لديكم أطفال، نحن لدينا أسر كما لديكم أسر. أنتم تخافون على أطفالكم ونحن نخاف على أطفالنا، أنتم تخافون على أسركم ونحن كذلك نخاف على أسرنا. فنقول للعالم أجمع: امنحونا دولتنا ودعونا نعيش كباقي شعوب العالم، كباقي شعوب العالم، نستظل بظلال الحرية والاستقلال كما أنتم تعيشون الحرية والاستقلال. أطفالنا لا ينامون في حالة أمن وأمان، رجالنا لا ينامون في حالة أمن وأمان، شيوخنا لا ينامون في حالة أمن وأمان. فلماذا يراد لكم أن تناموا مطمئنين ولا يراد لأطفال وشيوخ ورجال فلسطين أن يناموا آمنين مطمئنين؟ كلمتنا للعالم أجمع ولأهلنا في أندونيسيا أن ارفعوا الظلم علينا، ارفعوا الظلم عنا. هناك ظلم كبير، حقيقة هناك ظلم كبير يقع في هذه الأيام على شعبنا الفلسطيني بشكل عام وعلى قطاع غزة بشكل خاص. Saya mengatakan bahwasanya seluruh manusia di muka bumi ini menginginkan tidur yang enak, tidur yang nyaman, menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan bahagia, tidur, makan, buka puasa dan sahur, dan ingin merasakan kebebasan dan merdeka. Lalu kita sebagai rakyat Palestina apakah tidak boleh merasakan hal sedemikian rupa? Kami juga adalah umat manusia yang hidup di dunia ini, berhak merasakan itu semua. Lalu beliau menyampaikan pesan bahwasanya semoga pemuda-pemuda Indonesia ikut membantu dan membantu kita merasakan itu semua. Bisa sahur, bisa buka puasa, bisa bebas, bisa merdeka, dan bisa tidur dengan nyaman. Karena di Palestina para anak kecil tidak merasa aman, para pemuda tidak merasa aman, dan para orang tua tidak merasa aman. Sedangkan kita di sini merasa aman. Semua rakyat Indonesia merasa aman, dan rakyat Palestina juga ingin merasakan hal sedemikian rupa. Maka dari itu bantulah yang bisa kita bantu kepada rakyat Palestina. Baik ya, alhamdulillah, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Syekh, alhamdulillah, Mas Alim ya, Mas Doni juga, terima kasih ya sudah hadir di program Share It ini dan mencerahkan kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya ada nanti komentar, kritik, saran dan lain-lain, kirim ke IG @mnc.muslimtv ya, ke @mnc.muslimtv ya. Jadi insyaallah semoga nanti tayangan kita ini membawa manfaat dan nanti bisa ditulis juga ya, nanti disampaikan tadi nomor rekening Basnas ya, agar supaya silahkan, ini ladang amal kita, ini satu peluang kita ya, dan insya Allah di bulan Ramadan ini menjadi kunci kendaraan kita ke jannah ya, insya Allah. Tidak ada yang lebih baik dari kami semuanya dan yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang bertakwa dan mengamalkan perintah Allah. Alhamdulillah, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.